Market. Itu Bhargav Bazar. This is the Bhargav Market. দাদা কি কি বস্তু বিক্রি করে আছে? काला छवि ये टेस्टर बिला किमान है तो? 120 120. ये टेस्टर का दाम है 120. और ये रेंज कितना है? 150 ये है 150 रुपया एक रेंज का दाम है 150. ये क्या है? ये साइकिल का रेंज ये है साइकिल बनाने वाला रेंज है. इतना इसका कितना कीमत है? 160 ये है 160. ये थला 70 ये है 70 रुपया एक थला में. यहाँ बहुत सारा थला है, बेलेग टाइप का थला यहाँ पे बेच रहा है. ओ ये कुकरी इसको कहाँ बनाया? पर्दों में बनता है उधर दुकान में बनाता है ना? कितना है ये? 1250 ओ 1200. इसका दाम है 1250 रुपया. ये अच्छा खुकरी है. ये है मछली मारने वाला जाल है. ये कितना दाम में बेचता है मैं अभी पूछता हूँ. भैया ये कितना में बेचता है? 450 और ये केवाली जाल हाथ का है 3000. और ये 1800 है 1600 है 1200 है ना? ये जाहैबाय Bhargav बाजाराव ना सारग्रा केवाली जे बेखौ 1800 1500 बेबादि दामनि फाननाय जायो. আপনার কিমান দাম এইটো জালটো মাছ মাৰা জাল? এইটো কিমান দাম? হ্যাঁ 1800 দে. ये जाहैबाय Bhargav बाजार. एटु हल Bhargav बाजार. ইয়াতে বহুত রকমের কাপড়ের দোকান বিক্রি করে আছে. দাদা কি বিক্রি করিবার পাওয়া নাই? হ্যাঁ আপনার কি শার্ট আছে? শার্ট প্যান্ট ভাল শার্ট প্যান্ট আছে না? ইমান ভাল নাই? अ दे बेवहाय गोबां रोखोमनि हिन्जावफोरनि आखायाव गाननाय सना आसान सांखा आरो मालाफोरखौ बियो फानदों. दादा एतो কি কয় एतो सांखा এটো বিয়া হলে এটো কিনিব লাগে. এনে কিমান দামত বিক্রি করে জোড়া? 250 300 300 350 কোয়ালিটি বাই কোয়ালিটি না? আৰু এইলা এগুলো আছে এনেকা কোয়ালিটি আছে 50 টাকা আছে 40 টাকা আছে. দে দোকান আছে. এটো হল একে সেম দোকান হয়. এটো আসান सांखा आरो ট্রলিবিলাক সাজোৱা বস্তুবিলাক বিক্রি কৰিছে. बेवहाय गोबां रोखोमनि पस घड़ी थुरी लाइट साइट बिक्री কৰিছে. ইয়াতে বহুত ৰকমৰ লাইট সাইট ঘড়ী সুইচ বোর্ড বাজাৰত বিক্রি কৰিছে. সেইটো হল Bhargav বাজাৰ. দাদা চশমা বিলাক কিমান দামত বিক্রি করে আছে? হ্যাঁ কি টাইপৰ আছে এনে চশমা বিলাক? 200 250 100 এবাদি দামनि फाने. ये गॉगल्स ये 200 250 रुपया में बेचता है. दादा ये बालिश वाला किमान है? जोड़ा 400 है यहाँ पे Bhargav बाजार में. बालिश
এইটো হ'ল চেয়াৰ বিক্ৰী কৰি আছে ইয়াত বহুত নতুন নতুন প্লাষ্টিক চেয়াৰ প্লাষ্টিক চেয়াৰটো কিমানত বিক্ৰী কৰিছে এনে 500 550 আৰু 650 টাকার আছে দি যাইবে প্লাষ্টিক চেয়ার এটু হল প্লাষ্টিক চেয়ার জোড়া 800 500 জোড়া 500 টাকা নি ফানে যাদেন জোড়া 500 টাকার বিক্রি করি আছে এটু হল চেয়ার প্লাষ্টিক চেয়ার হ্যাঁ 650 এটু হল 650 এটু হল পাটগাঁও বাজারের চেয়ারও বিক্রি করা জায়গা